끝났어요. 오케이, 이거 끝났어요. 아직 안 끝났어요. 오케이. 야, 이설은 아바 우 빠르기 우 이설 날라와 유 맞돌로 그마로 낙라 동해야 수마카이 Bagong umaga sumikat, ikaw at ako'y bumangon, ating baryo'y pagandahin. Lumang bahay ayusin, magdaan palawakin, gawin nating lunti ang burol, alagaan maigi. Tulungan tayong lahat, magsikap at magpapawis, taasa ng kabuhayan, baryo gawin maging matatag, magtrabaho at magsikap sa paggawa at paglaban, bagong bayan itayo, ating baryong masagana, tayo mismo ang gaya. And now, probably you can speak Korean and some Korean. So, you guys say 안녕하세요 first to the Korean visitor here. Okay, 1, 2, 3. So, they are the Korean who come from the Yeongju city, the city where you will go. Yeah.
Okay, 1, 2, 3. And they are the Semaul member. So you remember Semaul's spirit, division, self-help, cooperation. So in Korean we will say, okay? 근면, 자조, 협동, 세마울. 오케이. 구무스타. 안녕하세요. 저는 영주시청 새마을공사과장 권명옥이라고 합니다. 2023년 4월에 영주시하고 필리핀 로자리스시하고 이제 구호 교류 도시를 맺은 다음에 이제 새마을 사업을 2년으로 또 이렇게 여러분들 만나 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 오늘 한국어 문화교육 마지막 수료식이라고 들었는데 그동안 교육받느라고 고생 많이 하셨고 아까 전에 7분 나와서 인사하는 거 보니까 역시 교육의 효과가 크구나. 앞으로 또 이 사업을 계속 해도 될 것 같은 그런 기대감이 듭니다. 이제 한국에 아무쪼록 내일 모레 출국이라고 하셨는데 한국에 가서 적응 잘 하셔서 내년에도 꼭 이 자리에서 또 여러분들 뵙기를 희망하겠습니다. 네, 아무쪼록 영주시 잘 부탁드리고 네, 감사합니다. As I told you, she's the director of the Semaul Department official of the Yeongju City. So after today, she felt all of you is very actively joining the training program, and when she saw the 7 students who get the award today, and feels the effectiveness of the training is very good. So if the training and the working in Korea goes smoothly like this, probably Yeongju City can continue this program and extend this program nicely. So she hope next year see you again here one more time. Thank you. 그리고 힘든 일 있으면 연락 주세요. If any difficulties, anytime call her. Yeah. 하다만 저 한국 가서 저를 보실 분도 계시겠지만은 하다만 여기 다 계시는 분들이 좋은 분들이니까 하다 와서 한국 그 영주시에 와서 열심히 하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. So he says, really glad to see you and congratulate your finishing the training, first training course this time, and especially celebrate the 7 students who get award today. And as a chairman of Semaul Association, when you come to Korea, he will really greet you and with all of Semaul family. And if you have some problem, anytime don't hesitate to call to Miss the Semaul department. Yeah, then all of our Yeongju officials and the Semaul members will help you. Yeah, and see you in Korea. Yeah. 유능생들의 랩입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 제이슨이에요. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 마이클라고 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 저는 에이프릴입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 마르빅입니다. 필리핀에서 만나서 반갑습니다. 안녕하십니까. 요람입니다. 제로만 그백기 자리입니다. 감사합니다. Swear to take care of you and lead you all the way. Thank you. Dito sa grupo na Masinda, kailangan natin, di ba, sa Semaul, kailangan natin yung tatlo na yun. So, kailangan natin yung tatlo na yun para yung 안녕하세요.
Philippine Checo Rosales dito. Kailangan natin sa grupo natin. Kasama namin, tayo, pailan na tayo. Pag-aralan natin yan. Pupunta tayo na naman doon. At sa ating pamilya, lagi po natin ipagdarasal, lalo din ng ating mga kalusugan. Huwag po tayo. Yung achievement ka, yan po yung message ko lang po kasi pare-paras naman po tayong bago. Kung ano po yung natutunan natin sa Korean language, mas okay po kung i-apply din po natin doon para kung ano man po yung iutos ng amo natin. Lahat sa effort, tulong sa akin, papasalamat ako ng malaki. Basically, he's thanking all the teachers. They learned a lot from the Korean language class, and it will help them to be a better worker there. He's very grateful, and I think also them are very thankful. 네, 너무 많이 되면 한국 교육할 때 선생님이 아주 열정적으로 배우게 되셔가지고 많은 한국 가서 일할 때 많은 도움이 될 것 같다. 그리고 그런 점에서 감사를 드리고 자기 개인만이 되는 모든 우리 학생들이 다 같이 그렇게 생각할 것이다라고 믿습니다. Thank you. Good morning, sir, and we were very thankful and grateful because you choose to help us even in a short time. We value your training with us, and di ba, salamat kasi even in a short time, we will bring something in Korea. The knowledge, Korean language, and the lecture you treat us, sir. Thank you very much. Thank you for the effort for teaching us. And, maraming salamat kasi magagamit po namin yung natutunan namin na pagtutulong sa pagpapalo. Maraming salamat. Tumunog ang kampana, bagong umaga'y sumikat. Ikaw at ako'y bumangon, ating baryo'y pagandahin. Lumang bahay ay ayusin. Thank you so much for helping us. I know that all of them learn a lot. Again, thank you. Thank you, Ma'am and Sir. Thank you, Simao Foundation and Yeongju City for all the help and assistance that you've given Rosales. Thank you. And more power. Baryo gawing maulan, lahat tayo maging matatag, magtrabaho, magsikap sa paggawa, paglaban, bayaan itayo, ating baryong masagana, tayo't mismo ang gagawin. One more time. 1, 2, 3. Seven, fighting.